Et ce qui est intéressant quand on regarde aussi la période romaine, ce qui m'a toujours frappé, c'est que peu ou prou, les frontières de l'Algérie existent plus ou moins déjà. La frontière, par exemple, entre ce qu'on appelle la Mauritanie césarienne, donc autour de Cherchell, donc dans l'Algérie d'aujourd'hui, et la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire autour de Tanger, est tout à fait autre chose. Donc la frontière entre les deux est déjà plus ou moins autour de la rivière Moulouya, qui est encore plus ou moins la frontière aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. Je dépage donc un chapitre dans ce livre où vous décrivez la puissance maritime. Ce sont des raids sur toutes les îles de la Méditerranée, jusque sur la côte française, espagnole, italienne. Jusqu'en Islande. Un raid en Islande. Et même jusqu'en Islande, c'est les Vikings de la Méditerranée, ces populations d'Alger. Enfin, c'est vraiment incroyablement puissant. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتكم الجيريتك. فيديو لنهار اليوم سوف يغمي على العياشي الذي سيرى هذا الفيديو من التاريخ العريق والقوة العظيمة للجزائر إبان قبل الحقبة الرومانية، حيث كانت الجزائر حسب المؤرخ الفرنسي قوة عظيمة في المتوسط، وضربت العديد من العواصم من فرنسا، إيطاليا، إسبانيا والبرتغال وحتى إيرلندا بريطانيا. كان الكل يخاف من قوة الجزائر. أما المغرب فكان لا شيء بالنسبة للجزائر إبان تلك الحقبة. هذا المحلل أو المؤرخ الفرنسي يقول بالحرف الواحد أن البحرية الجزائرية وشعوب الجزائر والدولة أو الإمبراطورية التي كانت في الجزائر كانت من أعظم وأقوى الإمبراطوريات التي عرفها التاريخ في تلك المنطقة، وأقدم حتى من فرنسا نفسها والعديد من الدول الأوروبية. لمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو كاملا. Et ce qui est intéressant quand on regarde aussi la période romaine, ce qui m'a toujours frappé, c'est que peu ou prou, les frontières de l'Algérie existent plus ou moins déjà. La frontière, par exemple, entre ce qu'on appelle la Mauritanie césarienne, donc autour de Cherchell, donc dans l'Algérie d'aujourd'hui, et la Mauritanie tingitane, c'est-à-dire autour de Tanger, est tout à fait autre chose. Donc la frontière entre les deux est déjà plus ou moins autour de la rivière Moulouya, qui est encore plus ou moins la frontière aujourd'hui entre l'Algérie et le Maroc. Et de même que l'Afrique proconsulaire, telle qu'on l'appelait ainsi à l'époque romaine, c'est la Tunisie d'aujourd'hui. Et on va retrouver ces frontières, par exemple, au moment puisque vous l'évoquez, de la régence, c'est-à-dire de cette présence. Alors, vous aviez raison à propos, c'est une république plus ou moins indépendante. Pendant la grande période, c'est-à-dire au XVIe, XVIIe siècle, c'est vraiment une puissance considérable. Vous avez des pages, donc un chapitre dans ce livre où vous décrivez la puissance maritime. Ce sont des raids sur toutes les îles de la Méditerranée, jusque sur la côte française, espagnole, italienne. Jusqu'en Islande. Un raid en Islande. Et même jusqu'en Islande, c'est les Vikings de la Méditerranée, ces populations d'Alger. Enfin, c'est vraiment incroyablement puissant. Oui, c'est une république corsaire au sens où on l'entend parfois par la littérature, le cinéma, ou j'allais dire Angélique, marquise des anges. Donc c'est tout notre imaginaire aussi orientaliste qui parle de ces pirates barbaresques. La Régence, c'est quand même une colonie ottomane, même si elle a son espace de liberté. Comment est-ce que la Régence aujourd'hui, dans l'Algérie contemporaine, est vue? Est-ce que c'est vu comme une période où l'Algérie existait déjà avec de façon assez indépendante? C'est un gouvernement, disons, à Alger, relativement autonome pendant toute une partie de ces 3 siècles par rapport à Istanbul. ونستنتج من خلال هذا الفيديو أن الجزائر كانت قبل العديد من الدول التي تدعي أن لها تاريخ عريق، وهي في الواقع بروباغندا مخزنية أو بروباغندا تابعة للنظام تلك الدول، مثل النظام المخزني، والذي يدعي أن مملكته تغطس في التاريخ ب16 قرنا. لكن في الحقيقة الذين أسسوا تلك العواصم فاس ومراكش والكثير من المدن المغربية هم من المشرق أصلا، هم من الفاتحين في الإسلام عندما فتحوا الأندلس وانهزموا، ثم رجعوا إلى شمال إفريقيا ليؤسسوا دولة موحدين، لكنهم ليسوا مغاربة. حتى جزائري من تلمسان أسس مدينة هناك أو إمارة
في المغرب، والتاريخ يشهد على ذلك. لكن بدورنا في منصة اليوتيوب وفي مواقع التواصل الاجتماعي سنكشف كل الكذب والبروباغندا الكاذبة الإعلامية المخزنية التي تروج أن الجزائر ليس لها تاريخ والمغرب غني، لكن العكس تماما. مدينة قسنطينة وحدها عمرها 250 سنة قبل الميلاد. ومن خلال هذا الفيديو نستنتج أن ترى مؤرخ فرنسي من دولة مستعمرة سابقا للجزائر وهي دولة عدوة بالنسبة لنا، أن يعترف مؤرخ فرنسي أن الجزائر لها عمق تاريخي عريق جدا أكبر من بلده، فهذا يعني أن الجزائر لها تاريخ أكثر وأعمق بكثير مما قاله ذلك المؤرخ الفرنسي.